Party IPF tini luwa jizak mbai telamra Maharani Purni Nokshirai Kamiwo Palai Jaka IPF tini founder Eba Kasa Montri NC Debormani 3rd date anniversary Ashani Panda Manjaka IPF the Central Committee na Asufang Prem Kumar Yang Jia Shopan Deborma Montri Shukla Saranawati no Kobe te Kobanatong Rock Long live, IPFT long live, long live, long live. Dipralen Shudam Nai, Dipralen Shudam Nai, Dipralen Shudam Nai, NC Deborma Amor Rahe. Fred, done. Fred, Bisram. Fred, done. Shukango Shaklajak Tomani Haikino Party IPF tini luwa jizak mbai IPF tini founder NC Debormani 3rd date anniversary Palai Jaka Telamara Maharani Purni Binitong Thainogo Ashla Pula Bodoni Adong Rokni Thi Thangjak Montri NC Debormani Shimalong Thayo Bonaboram Yafar Laika Abni Aglono Thi Thangjak Montri ni Tong Thainok ni no Klawono Klaijaka Moito Klaimani Panda Abni Aglo Ashli Panda no Ti Koksanan Thangai Je Sopan Deborma Shaka IPF tini founder Thi Thangjak Montri NC Debormani Thani Kabangma Kok Shurungsak Nai Tongo Bini Dalbidal Shamong Klailangmani Tongo Te Bini Phunogai Klangmani Lama Wo Himui IPF Ti Deboralen ni Shamong Homong no Ti Shukangoi Tonglai Henai Tini Chung Sar NC Debormani Bisiktam Timani Sal O Sal no Chung Bini Mang Ngo Thangai Mang Koro Thangai Pum Thang Bog Lai Idon Sa Panda Klaimani Pore O Jaga Chung Bini Noklawo Noklawo Kaisa Soron Soba Mujo Klaimani Panda Klaileka Ekai Sumjotono Saimano Sar NC Deborma The regional political party ni think tank abo sudu chung simia tara all over India ni borok abo newspaper থেকে শুরু করাইবো তো মিডিয়া abo সাজা bo 28 তারিখ আগস্ট 1942 সন আসায়ু abo অফিশিয়ালি কিন্তু লোকাল অর ভাই সাইমানকা abo অফিশিয়ালি কিন্তু নন অফিশিয়ালি বিনি বয়স থেকে অকরাতাই সইছা যাক সং অফিশিয়ালি নন সং রেকর্ড ন ফনকা Bini kabangma achievement sungabo orobo salaika karon bising tongo je ei je customary law Tripuri riang ni je customary law puila boy suina ni bagi chajoknai suina abo bono koroksa tongo পাশাপাশি পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে তো কোনো সানা করে টিউজেস থেকে শুরু করে আইএনটিটি বা আইপিএফটি যা যা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি কা আরও যত ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি বিনি অবদান দङ তিনি নি সালো जों সানানি মুচমাকায় অবশ্যে বত থেকে 1 তারিখ জানুয়ারি 2023 কিন্তু ব থিমানি পরে তাইব বখা নাঙ্গৈ টিপ্রালেন नि যে মুভমেন্ট Tipralen kuri hingke Tipralen ung yangke separate state Tipralen ung yangke Tiprasar tai thanglia o je sen abo sara Tripura o chung nukha je bo theibai mani pore teibu muitok laileka obo kobuino je sarenchi deforma je cyclang mane obono kaisa lama tongsibo Tiprasani je Tipralen sara tai ung Tiprasarok no thangnani kono chance kore richi elaka no tui অবশ্যই আইপিএফ পিও তুমি খাবা চাইয়া সারা ত্রিপুরাসা পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল এনজিও যা যা তংনাই রক বা বুদ্ধিজীবী মহল তাবুকনি যে পরিস্থিতি তৈরি ইনকা বিশেষ করে বাংলাদেশও যে ঘটনা গতিমানি পরে বাংলাদেশ নি বড় বড় ফাইট সপাইমানি পরে তাবুক ভারতবর্ষ যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি তৈরি নি পরে যে তাইব আগগ্রিবু যে ওর ভারতবর্ষ যে ফাইনাই রক বাংলাদেশি বা যে ফাইনাইর আবরগ্ন সেই আসাক ছবি তুই ফেমানি পরে ত্রিপুরাসানি যে কন্ডিশন তামুং নাই তাইব আবনো ওই ঘটনার অনুগুই তাইব বিনি যে লামা ফুনুক লাংমানি ত্রিপুরালেন লামা আবনো সিরিয়াসলি জানাইকা বনি বাগै তিনি অ সালো আং আইপিএফ ni জেনারেল সেক্রেটারি ইংগে আং অবনো কবমুনারনাই যত ত্রিপুরাসা তংনাই রক Political party sarenchi Deborma last to IPF ti klaipano bo suru klainai tiujes kormosaring tu je tiujes je সংগঠন সংজানাং bising
প্রতিষ্ঠাতানি মিছিংব খরকসা পরবর্তী সময়ে যে বিভিন্ন কারণে যে আরও দিনে আইএনপিটি তৈরিংখা আবব বিনি অবদান আইএনপিটি বব হাইকে তৈরিংখা আপুরো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরিংখা যে টিউজেসনি পরে টিএনবি হিনি নকরকা বলং বড় রগাও পলিটিক্যাল পার্টি ইনকা এরপরে কাক লেখে টিএনসি ইনকা এরপরে টিএসপিপি হিনে দেবব্রত কলনিবতঙ্গ বওয়ান সুকা যে মুতি খাই পিসা পিরিং খাইয়ে পলিটিক্যাল পার্টি বাঙ্গিলে টিপ্লা সারক থাঙ্গিয়া গাওয়াবনো কাইসা থুমসা খালাই মাতুম নাই আপুরবো আইপিএফটি আছে যাকনো সেখানে 2020 সালে কিন্তু আইপিএফটি আইএনপিটি বা দিনে টিএনবি টিএসপিপি মিলু যে টিএনসি সব ব্যাপক মিলু না অবটে গেছে একটা না সিঙ্গেল পার্টি ইন্টন নাই যে সাইটক নাই আবাবো সার এনসি দেব এটা সার এনসি দেব বর্মানি যে ওয়ান চক মং আবো শুধু আইপিএফ তিনি সিমিয়া ফুল পলিটিক্যাল পার্টি যারা টংটংনাই রক বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগতভাবে বিনা আইডিওলজি হইতে আলাদা আঙ্গি মানো ঠিক কিন্তু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ও আপ্রো আলাদা আংফানো তাবুকনি ওয়ান সুমুঙ্গ পর্যন্ত মা 5 মাস কইতে যে বিনি লাস্ট যে ওয়ান সুমুং এডিসি এলাকানত তুই টিপ্রালেন মাইয়াসা টিপ্রালেন মাইয়াসা টিপ্রাসার তাই থাঙ্গিয়া ককনো তাবুক টিপ্রা মথা থেকে শুরু কলাই যা পলিটিক্যাল পার্টি যা এনজিও নন পলিটিক্যাল বুদ্ধিজীবী রিটায়ার্ড পার্সন বেবাক ন তাবুক মা বুঝিখা আবো থৈ থাংবাই মানে পরসে তাইবো বুঝিবাইছো বড় ব থৈ থাংবাই মানে পরে ন তাবো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক তৈরি এত প্রেসারও ফাইছ পাইকা মকল বাই থাংনুকা আগে গোबां বড় বাংলাদেশনিफ्राय মানে 1971 সননি গল্প হাইকে নুকো ঠিক ন তাবুক 2024 জরা 31 ডিসেম্বর 2024 জরা যে তংনাই সে বছর তাবখাই বাংলাদেশি পাকিস্তান যে সেপানুং চিতন ববা ভারতনি নাগরিক নাই হনে তাবুকনি যে জেনারেশন বড় মকল বাই থাং কাগজে পত্রে আইন পাস খাইমান নগো আবার তাইবো সিরিয়াসলি ওয়ানসং না কাজে আও সারেনছে দে বর্মা থৈ থাংবাই মানে পড়েছে जों তেবো কাহামকে ওয়ানসং না রঙ যে ও গতনা নাই আববা গতনা বা সারেনছে দে বর্মা থৈগ্রাতুন হনি যা সিটিজেনশিপ এমএমএন এক বা উংয়াং তক সাইমেনয়া ব থৈবে মানে পড়ে না দে 2024 নি 31 ডিসেম্বর জরা যে তংনাইছে তাবুকাই বাংলাদেশি পানো ভারত নিং নাই ভারত আইন তৈরি খাইমান পরে जों বাবনো তামকে বিরোধিতা খাইছিনা नों বিরোধিতা খাইকা जों आंदोलन खालायका এরপরে ফানো জোর জবরদস্তি পর তাও नों পার্লামেন্ট সে সিদ্ধান্ত না কাঙ্গাই जों আবো মাননানি বাধ্য ভারতবাসী হিসাবে হয়তো जों তাবো আন্দোলন খাই দङ না যে আপনা সংশোধন খাই দিনে কিন্তু আইন তো তৈরি নই থাকা গাবো সারেনসি দেববর্মা থৈমানি পরে এই গত নাঙ্গই আবো তাইবো সিরিয়াসলি মা ওয়ানসো লাইকা যে টিপ্রা মথা পানো হিলাই জংরা সিদে আইপিএফ টিপা হিলাই জংরা সিদে যে সবাই হিলাই জংরা সিদে নরক খানচাং লাইয়ে স্টেট সেপারেট স্টেট ন সানসি দিনে জব তা বরক ন প্রায় 99% তা বক ন সাকা কাজে সরণ সবানি তিনি মুইতো ক্লাইমানি পান্দাও সারেনসি দেববর্মানি যে ও যে ওয়ান সুকমা আবো শুধু আইপিএফ পিসিমিয়া জব তো টিপ্রাসানো অলামো মাথাঙ্কা কে আং দিদিনি ইসি চাও কক সামানি ও অবনো মেসেজ নানি মুসু পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল আবনি অনেক উদ্বেগ কাউই তামুখাই চিনি টিপ্রাসানি চিনি যে নেক্সট জেনারেশন जों যা বুগিনা তো বুগিখা নেক্সট জেনারেশন তামুখাই থাंनाय बिनो डिमांड सारा टिप्रालेन डिमांड सारा चाइ इंडिया ओ मेसेज न काहाम काय वानसुगु बुसकांनि पलिटिक्যাल नन पलिटिक्যাल एनजिओ जे कुनो बररा जे कुनो मथा बिनो कगनो वानसुगु बुसकांनि पदक्षेप नानानैथ ताम खालायना नांनाय आबो जों दरकार नाखै जों कुथुमलाय सालायनाय किन्तु बिनिओ जे वानसुक माने आबोनो कबुइ मथाना बाकी फाइदे आं कोनो पलिटिक्যাल पार्टीनि জেনারেল সেক্রেটারি ইংলিশ মিয়া ব্যক্তিগতভাবে সারেনসি দেববর্মানি কাইসা অনুগামী হিসাবে আং যত্ন ন কয়জানি মুসুম টিপ্রালেন সারা টিপ্রাসাতে থাংলিয়া ফাইদি টিপ্রাসানি বাকি জাপি খালাইদি থুমসাংদি থানসাসিনি দরকার টিপ্রালেনनि बागै थांचा पलिटिक्যাलनि बागै थांचा या ताखुकते बखुकसं टिप्रालेननि बागै थांचा अकगनो वानसुगै जत्तना आगोकते अ खोसारमुं तिनि थांनाय हामबाय आबायगना श्लोकक सना थांगै थि थांजा मन्दिर इनसिडेन्ट बर्मानि कक शाखा मन्दिर सकला सना नमातिया बेलाइसे हामबाय फारो सिनि कक ब्रक कक्तम थुमनाय सिनि मेडिया रखनो दिनै अंखा 1 जानुवारि 2026
New Year ni पहिला साल तीन सालों 2023 नि 1 January दीपर नि 2 PM जरावनो सिनी बरम गनां IPF नि फाउंडर सिनी सारेंसी देव बर्मा त्रिपुरा सरकार नि बहायनो फॉर्मर मिनिस्टर पद्मश्री एवार्ड बरिजाक राष्ट्रपति नि हईते তিনি বিনি থিমানে 3 বছর কামানি সাল डेट एनिभार्सारि जों प्रत्येक बছर थांनाय 2 বছর कन्टिन्यूनो जों बिनि बनो जे लोकेशन जे पारावो बनो दाहो खायो और जागा बिनि नक थाई अबंखा परमानेंट नक थाई चकना हानिवा थांमाने बिनि नक थायो और जागा जों प्रत्येक बिसिवानो डेट एनिभार्सारि नि बनमुइतो खायै कम बावो के कथार मोमबाति मुसंगो ते जौकाथि मुसंगो ताक्लायो हंकाय जों सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट नि प्रेजेंस सिनि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दा प्रेजेंटली इंग्लिश सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट आता प्रेम कुमार दियां the general secretary Sapon Dev Burma vice president sini Pradeep Dev Burma tongo te khorsa vice president sini ex MLA Ramchandra Gatni sini IPF ni bo central committee ni vice president da Prashant Dev Burma the central committee sini jo to leaders jo tani presence te bini special bini family ni bini sajak sajla suk thai bini relative ते विशेष क्लाय अरब बिनि पाराने बिनि जरा नियरेस्ट रिलेटिव टंगनाय जों ज तनो तैनो ताक्लाय बहायनो बिनि मांखर मोमबाति मचंग लायका ते खम्बक लायका ते जौकाथि मचंग लायका बनो मुइतक लायका बका थांग टंफ्र तामो तामो सामंग तांगै थांमाने बिनि आ बरमनो जों ताबुक जरा टंगनाय रक पार्टीनि अंगै परिवारनि अंगै बिनि रिलेटिव अंगै जों बन हाय तेविसे मुइतक लायै बिनि मांखर दिनो खाय सपलेखा अबनि बागै आं विशेष लायै सिनि सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक साइमानो बहाय खरकसा सिनि लीडर्स पेसेनि त्रिपुरा सानि बिसिंगो बकथां टंसाक लोकल न्यूज़पेपर अगो जों कंटिन्यू नगो त्रिपुरा सानि खरकसा लीडर्स थिंग एंड टैंक जागो और थिंग एंड टैंक जो वर्ड वो लोकल न्यूज़पेपर इवन लोकल ने डिफरेंट मीडिया ने बिसिंगतिबो अवार्ड बिनि बनो बरम रुई विभिन्न सांबादिक बनो रेस्पेक्ट रुई अवार्ड यूज खायै बनो मेंशन खायै लोकल न्यूज़पेपर रगबो कंटिन्यू नगो किंतु बथुई थांमाने यागुलो ताबक अवार्ड टोटली न्यूज़पेपर चैप्टर क्लोज आबनि बागै बहाय लीडर्स न जों मानै सिनि दफानि बिसिंगो आं वानसगो बनो सिनि दफाना थानसा खायनानि बागै लामा सनाय सिनि दफाना सिसारेनाय इकोनॉमिकली अंथं फंडामेंटली अंथं निने पॉलिटिकल राइट अंथं निने रिलीजियस राइट अंथं लैंड राइट्स अंथं एवरीथिंग बिनि लीडरशिप अनो सिनि दफानि बररब सिसावो इवेन बो गोबांमा बुकरबो बो पब्लिश खायका बनिजि कंपोजर बनिजि राइटर बिनि गोबांमा कंट्रीब्यूशन दंगो बो कथां दंफ्र बिनि गवर्नमेंट सर्विस लाइबो बो दंगै बो गोबांमा बरफना बो उपकार खालामनाय दंगो इवेन सरकारी जीवन सरकारी कर्म जीवन याकारि खाइबो पॉलिटिकली बहायना गोबांमा बरफनो जस्टिस रमानि दंगो बिनि जे तमहिन सैमानि जे बिनि जे ओन जे टैलेंट ओन जे बिनि तमहिन एडुकेटेड माने बिनि जे पावर्स बिनि बिसिंतै
thousand and thousand borok bini bising tiye justice mamani betongo bichar mamani betongo saiban mamani betongo gyan mamani betongo unity mamani betongo obo hai jeng bono sini dofani borok jeng kathang tongsak dofa kathang tongsak jeng bono प्रत्येक बोसोरावनो जों बोनो मैदक खायलायनाय बोनो जों बरम लायनाय बताबो फिजिकली जोंबाय करिफानो सागबाय थांबा जोंबाय करिफानो बिनि आत्ता ब नखा साकाव तंगै ब जेफ्राफानो सिनि उक्लक बसकांगो तंगो अबो जों पैदक लायो अबो जों बिलिभ लायो ते बिनि आइडियोलॉजीनो नाहरैनो जों ताबुकबो सामों तांलाय दङ दफानि साथे ते सिनि पदानि साथे sini community ni sate so aboni bagai narokna bahayna tinini moitoni salo belai belai ka hambaya par te happy new year Ashwini Pandau Majak IPF the Central Committee na Asofang Prem Kumar Yang Jia Shopan Deborma Mondir Shukla Charanumadiya Vice President Pradeep Deborma Prashanto Deborma Mongiakami BSC Chairman Sunil Deborma Hezamara BSC Chairman Sunil Deborma IPF the Party Office Secretary Puto Deborma no Kobite Kobanadong Rock Khwani Shimi Biplomni Kokthum Chini Khorang